Mipagula si kanhi Presidente Rodrigo Duterte og pahayag kalabot sa gingong gentleman's agreement tali Chinese President Xi Jinping. Duna sab siya'y tambag alang sa higala nga si Pastor Apollo Kibuloy kinsa padayong gipangita sa otoridad. Ano report ni Argil Relator? But let me be very clear on this. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the China Sea. Pero those were really territorial in nature, not involving the encroachment of China in their exclusive economic zone. Kini ang pagpaklaro ni kanhing Presidente Rodrigo Duterte. Humanigula ang isyung duna matud pa sila'y gentleman's agreement tali ni Chinese President Xi Jinping. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. I-review matud pa sa kanhing Presidente ang mga kanhi dokumento sa Malacanang labot sa foreign policy ug mga kasabutan panahon sa iyang administrasyon. Magkagubot matud pa kung ipamugos sa iyang administrasyon ang pag-claim sa gikagubtang teritoryo. Nandyan man si Anyo. He was my national security advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroong bang gentleman's agreement. Samtang, dunasab siya'y tambag sa iyang higala nga si Pastor Apollo Kibuloy nga parayon karong ginapangita sa otoridad tungod sa ginatubang ini nga mga kaso. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because we have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandyan lang yan sa Tamayong. Wala sa matud pa na uyunan sa kanhi Pangulo ang wala ni agi sa saktong proseso nga pagsuspende kang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Mr. President, hindi mo na sinusunod yung demokrasya. And you are, yung pag ganun is that you are veering towards a more authoritarian. Sanglit wala matud pa'y kasamtangang oposisyon ang Administrasyong Marcos. We will convince those who are against him to join us and form an alliance or whatever. Hindi na kailangan an alliance against Marcos. Sir, Mr. President, huwag kang magalit. Mali yung ginagawa mo. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.